apple green. Size medium, size medium. Madam Pame, yours po sinited. 480 lang. 480. Pa-code ako apple. Apple 480. Flowers is rose na. Ganda nito sobrang ganda. Okay, Madam apple. Rose na, yours na po. Apple, 480 Flowers. apple. Code na lang apple, 480 apple. Code Apple. Apple. Ganda na po. Apple. I have denim, color. Code Apple. Ay, ano pala 480. blazer? Navy blue color. Size is small. Okay. Ibibigay ko na lang to ng 580. Mine navy. Mine navy 580. Mine navy. Ang Mine ganda. Navy. Mine navy. Apple. Go to madam. Black lang siya. Add lang puti yun. Mikmik. Mikmik. Yes. Apple, so 530 lang. Sis Mikmik. Yours na to. Pag may nag-SL doon lang mababawi. Sis Altair. Small Madam medium. Mikmik, yours na po. Small medium. Medium on 30 top. lang to ah. Yes. Hindi ko natin sinang ano eh. Okay. Next one. Another size medium. Yung kapal na to ah. Pero pwede ng large. Tapos ganyan sa likod. Medium size. 380. Code tayo dito ng makapal. Makapal yung tela niya. Navy, go to makapal. Madam Altair. Pengin tubig. Madam Alter, yours na po. Navy. Asan yung navy ito? Magkano yung sa kanina? Ang huli? Hindi ko na-list yun. 280. Ay, 680 yan. 680. 580 siya maging 680. Okay. Ito yun, di ba? Oo. Ito yung navy, Oo. 680. Oo. Hindi, itong huli mo sinasabi. 380. Go to Madam. Kazia. Grazia. Kezia. Kezia. Oo. Next, large. Large size, mga madam. Madam Meron Kezia, siyang yours paano na dito. po. Meron siyang pa ganito, okay? This one, 280. Code is white. Ay, ang ganda niyan. Code is white. Code white, 280, code white. Code white. Kaligay natin. Code white, 280. Si Joy. Joy, pengin tissue, bilis. Tissue dyan. Na. Next one. Color brown. White, go to Madam Altair. Bongga si Madam Altair, naghahak ng Sarah. Ay nga lang, ulit siya nakatagan. Kaya babawi mo. Thank you, Madam. Next size is small. Madam Alter, yours Small. na po. High-waisted ha. Okay, 380 code nakakaputi. 380. 380 code nakakaputi po. Code nakakaputi 380. Code nakakaputi. Eto pa. Madam Alter, yours po si Joy. Eto pa. Extra small and small. O, 480 ko na lang to. 480 na lang dito. Last na. Ang code last. Code last. Code Code last. last. Small and medium yan. Nakakaputi kay Madam Kat Padua. In shorts. Ha? Okay, code last. Small. Extra small is small. Last.